de Dieu, bonsoir. Bonsoir, toza awa na Rondovino ya Tieté na Brésil, précisément na São Paulo. Toza na l'homme de Dieu, oyo boyebi Hernion Sotito ya Makaï na bémission na biso ya la découverte. Bonsoir, non na bino place non soboza Shalom. Toza vraiment l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kastongo Olive. Batu nyonso tu balandaka biso na YouTube na biso okota bo s'abonner massivement. Sans plus tarder to yamba mosala nzambe to tuna awa na Rondovino oyo ya Tieté azo sala nini. Sans plus tarder apa na caméra na biso to ke vraiment tozwa awa to ebite na ba mal bosozo kende wapi. Oui, nous avons un grand travail. Dieu est en train de nous ouvrir beaucoup de portes. Et je sais une chose que les autochtones de ces pays nous ont ouvert de grandes portes, de nous céder les territoires. Nous avons un grand travail à Minas Gerais et précisément à Leopoldina, à Cataguases. Donc nous avons une croisade. Je sais que le peuple sera béni. Amen, pasteur, le une croisade. Par contre, moi, je suis parce que nous São Paulo, mais au fait, si Minas Gerais, nous avons la croisade depuis le lobby, orateur principal est le pasteur Prosper Kassi. Oui, quand le temps de Dieu est sonné, même ceux qui sont au fait fond, ils vont écouter le son. Et ils ont écouté seulement le son de la parole. Comme c'est un besoin, Dieu a facilité, Dieu a offert des plans. Vous savez, il y a certaines choses, quand vous êtes en train de forcer, et Dieu va fermer. Mais quand vous laissez Dieu d'ouvrir sa propre porte, et dans la facilité. Donc, celui qui m'appelle, il ne me connaît pas. Il m'a entendu parler de quelque chose de Dieu, il a été touché. Et il s'est souvenu de moi il y a cela une année. Il m'a donné un grand travail. Je sais que les peuple s'est mobilisé massivement à Minas Gerais. Le pasteur Patricia, tout ça un peu. Et balobi aussi que les campagnes croisades et tout le thème nango ezani le pasteur. Oui, thème nango ezali destruction des hôtels. Déjà biso to bukaka déjà bitumbelo. To bukaka bitumbelo, je crois que biso to zabana notre père biso biso des hôtels comment le roi vit na biso. Yango to kende ko buka pe ndele. Donc des mois so na tout ndele ya ma sécurité. Ya bo yiri bino moko ndenge nini. Milu mabe so biso akatanga ndele ninga zabu milu mabe ko ko takati nete. Et ce que ndele ko demande au bikatine yona na toto. Yona on a mon na kananga à Paris. Voilà. Donc c'est comme ça un peu. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Maintenant, ça la découverte. Bolanda biso. Karaté qui est déjà pour ma cannabis. Na biso parce que na biso copie à suivre encore na émission ça découverte. Au monde na ndenge tozo kende. Na kolakisa bino ndenge ni nzela mo ezalaka ya Brésil. Tito comme ma place tozo kende. En tout cas, toke vraiment na musala nzambe. Toke na musala nzambe. Une très grande croisade évangélique avec l'homme de Dieu, l'homme de fée, mon fou qui a hôtel. Il y a des gens qui ont des mots pour les malades, ils ont des hôtel, comment on a raté hôtel, Yaka, comment on a dit la géresse aux Zawana, Zamalo, ils ont été pour la bino, à suivre.
a déjà 6 heures du matin. La boutique m'a été filmée, ça a quitté. Alors, je l'ai filmé un rôle parce que pas vraiment dans les on a fait presque 10 heures du temps depuis São Paulo. 10 places toujours qui me donnent un peu de cas, qui me donnent un trajet. Il y a découvert des places communes. Donc, nous avons vraiment un tambola. Nous avons vraiment un tambola. Nous avons vraiment des frais parce que tant que nous avons bouqué, c'est place de coma et puis nous avons pas pour la barre. On a mis ce qui a prospère qu'à son livre TV. La découverte, donc, ok, le caca. Comment on m'a déjà musique. Nous avons déjà musique. Nous avons pas pour la bino. Nous avons malamu la bino. Donc, continuer après. Bye. Minas Gerais. Donc on a fait presque 10 heures du temps, donc il est déjà 11 heures du temps. Et depuis tout le monde s'en parle, on a 22 heures. Donc il les a vraiment moulai, tous au Kende. Donc ils sont avec l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo. Ici une église brésilienne, les églises congolaises et africaines. Ils ont vraiment une église brésilienne. Donc, pendant 3 jours dans une grande croisade évangélique à sa orateur principal. Donc, Bozomon a kandeto kende autola xaminoeza bazamba oza tellement moulaeza de part et d'autre princes na katikati. Donc, nous bomona oyaza interprète na biso. Interprète na biso to kenaye. Tellement les églises brésiliennes parce que Prosper était à ming français. Donc il y a un interprète Nabiso qui est naïe à interpréter en portugais. Elle s'appelle la Cristina Bondo. Donc moi c'est un caméraman Nabiso Kevin Bondo. Le roi Kevin Bondo a un moussala lelo. Moi il y a Nabiso exacté. Et moi signé comme interprète Nzambalola Pambolae. Et na salué encore mon réalisateur. Le fils des prophètes Sadingango place Azali yepe amonanité awa parce que azana musala moye ezate ngana zaki dispo yango na ye donc fils des prophètes place Zanzamba Pambola yo et je salue ba wanga nyonso to balanda biso na chaîne na biso Prosper Kassongo live les frères Patrick Moki empereur de Brésil Nzamba mona e place Azali mami mazo ya ba mami et na mon papa Romain Bompili na ba na nganya surtout place baza vraiment dans centre Nzamba Pambola bino tala nzela tozo kende yango to kesa musala Nzambe na yebi Nzamba ozanga te ko Pambola bino bana nyonso tu ya amen bana nyonso tu ya amen ya assemblée de Deus amen Brésil na Caxiu 16 biso ye tozo kende vraiment ko sa musala Nzambe Nzamba ozanga te ko Pambola bino elongo na biso elongo na mosala Nzambe donc Nzamba yeyo tozokende toujours na Nzamba la découverte tozomona ndenge Brésil ezali trop de Nzamba place toki kokoma donc on est là na kati ya mosala Nzambe Nous avons déjà dans Minas Gerais, je crois. Les peuples sont déjà dans la joie, comme au temps de Philippe, la Bible dit, quand Philippe est venu à la Samarie, et toute la Samarie remplie de la joie. Et le peuple de Minas Gerais, précisément, il y a Leopoldina, il y a Cataguases, ça déjà rempli de joie. Zambassa de Volam, à Pambola de l'Escalade.
nous sommes avec une équipe complète. Je suis avec l'interprète internationale. Actuellement parlant, elle est devenue internationale parce que après Chicago, Canada, Okimate, Radio Okimate. Voilà, ça dit merci beaucoup Ropé Sanga, journaliste na yo, tozana na mission, Karine Kese, qui a Pérez, donc ça pas molaye, azara yemo na São Paulo. Yango kozala yo moko bitumba pe belé. Lelo aboti susu cameraman asikaye. Et toza vraiment ko expliquer bino musala botinda ki biso to ko sala awa na Mina Geras et premier jour na biso déjà na ebandeli tozaki na presse na sans parle to expliquer ki bino que to ke mission moko o ezali évangélique avec l'homme de Dieu le pasteur Prosper Kasongo o bino nyonso tu boye bi bo message ko landa ye et vraiment a igreja e ajudar a tornar-se um único corpo. Todo cristão Une grande promesse há uma grande promessa de réussir dans la vie, de ter êxito na vida, dans tous les domaines de sa em vie. todo o domínio da sua vida. Mais il arrive parfois, il est abattu, il est combattu. Mas às vezes ele veja que é abatido e combatido. Il n'est pas facile, bien aimé, Não é fácil, meu amado, de réussir de ter êxito, dans le monde d'aujourd'hui. de vencer no mundo de Car hoje. le diable considère comme l'homme étant son premier ennemi. O diabo considera o homem como seu primeiro inimigo. Pourquoi? Por quê? Parce que l'homme a été créé par l'image de Christ. Porque o homem foi criado pela imagem de C'est Cristo. pourquoi la vie chrétienne Por isso a vida est cristã, d'abord spirituelle. primeiramente, é espiritual. La vraie réalité A verdadeira est realidade d'abord spirituelle. é primeiramente espiritual. Avant d'affronter les grands défis de la vie, Antes de enfrentar o grande defeito da tu dois vida, développer ton esprit. tens que desenvolver o teu espírito. Je crains cette parole que j'attends chaque jour. Eu creio essa palavra que eu espero todos os dias. Moi, je suis en train de vivre parce que le médecin avait parlé. Eu estou a viver porque o médico falou. Le médecin t'a donné des médicaments et tu commences à marcher avec les médicaments dans des sacs. O médico te deu remédio e você começa a andar com remédios na Tu as mão. foi au médecin? Você tem a fé ao médico? Non! Não. Il y a plus que cela. Há mais que ele. Jésus est au-delà. Jesus está por Je cima. te dis une chose. Eu te digo alguma Jésus n'a coisa. pas fait la médecine. Jesus não fez a medicina, Mais le nombre de maladies l'a guéri. mas os números da doença que ele curou, Aucun médecin nenhum médico peut opérer le miracle. pode operar milagre. Il guérit maintenant. Ele cura Toi agora. qui me suis. Você que está Oh, seguindo, Kataguas est o béni. Cataguás é abençoado, Kataguas est dans la o joie. Cataguás está Comme alegre, au temps de Philippe, como o tempo de Filipe. toute la Samarie était dans la joie. Toda a Samaria estava Parce alegre, qu'il y a un chasseur de démons est porque o venu. expulsador do demônio Pendant veio. que je parle, Enquanto que eu falo, le monde du o ténèbre mundo da est en train de estrela, se secouer. ele está se Parce que mexendo, Jésus est venu. porque Jesus chegou. La Bible dit, A Bíblia diz, dans l'heure des frères, quando eles estavam contra ils ont esquerda, prié à Dieu eles oraram a
Cataguases. povo de Cataguases. Fini les pleurs. Acabou o choro. Fini les soucis. Acabou a tristeza. Fini les mélancoliques. Acabou a Tu melancolia. peux se séparer avec un homme Pode se separar com um qui homem était meilleur pour que toi. era melhor para Cela você. ne dit pas qu'il faut rester dans les soucis. Aí não quer dizer você tem que Dieu ficar com a prépare tristeza. celui qui sera mieux pour toi. Deus prepara aquele que é melhor para você. Il est le mari des hommes. Ele é o marido dos Il homens. est le défenseur des É o veuves. defensor das Ne viúvas. pleurez pas. Não Le chore. temps de la consolation est O venu. tempo da consolação chegou. Si tu vois les migrants ici au Se Brésil, você vê os migrantes aqui no c'est qu'il y a un Brasil, message de Dieu. quer dizer que é uma Je mensagem de bénis Deus. le peuple Eu brésilien. abençoo o povo C'est un brasileiro. peuple hospitalier. É um povo hospitaleiro. Écoutez déjà l'appel. Escuta, já as pessoas estão ligando. Appelez-nous dans notre numéro. Vai nos ligar nosso número. Appelez-nous dans notre numéro. Vai nos La ligar. chaleur est dans les maisons. O calor está na casa. Ne changez pas les chaînes. Não muda o canal. Restez branchés. Fica atento. Quelque chose se manifeste. Alguma coisa se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Pode continuar. Gloire à Dieu. Glória, glória. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao tout Senhor. ce que nous voyons Tudo que a gente vê était dans l'invisible. era invisível. Et il a appelé les choses E ele chamou as à coisas l'existence. da Que existência. le miracle vient. E o milagre Et vem. le miracle est E o venu. milagre La vem. prospérité A vient. prosperidade La vem. prospérité est venue. E a prosperidade Tu ne vem. mourras jamais pauvre. Você não vai morrer Parce que pobre. notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Porque o nosso Deus não é Deus dos Il est un pobres. Dieu des riches. Ele é Deus dos ricos. Il est mort pauvre. Ele não é Pour que pobre. nous deviendons des riches. Para nós se tornar ricos. Je libère la parole de Eu prophétie. libero a palavra de Aleluia. profecia. Se a sua Tu vida, vas aller de l'avant. você vai em frente. C'est toi qui vas diriger. É você que vai Il ne dirigir. faut pas sous-estimer Não pode se ceux qui subestimar. dirigent le pays aujourd'hui. Aquele que dirige o país de Ils hoje, n'étaient pas destinés, ce sont eux qui vont diriger le pays. ele não foi destinado Ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Ele beneficiou a graça. C'est toi aussi tu bénéficieras. Você também vai Toi beneficiar. qui m'écoutes, Você está me tu as des escutando. soucis Você tem parce que tu tristeza. t'es séparé. Porque você se separou. Toi, tu dis que non, moi c'est fini, c'est fini. Você fala, eu acabou. Nous acabou. chassons les esprits sataniques, Nós expulsamos o espírito les satânico. démons de mort. O demônio. Eu quero saber como que foi a presença de homem de Deus, pastor José Cassongo, aqui no Cataguases. Boa tarde, a paz do Senhor, Karina, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, a presença do pastor Próspero aqui na cidade foi algo assim muito impactante, impactou vidas. A presença, Deus trouxe esse homem de Deus aqui em Cataguases, também em Leopoldina, houve libertação, como que Deus trabalhou, libertou vidas, houve um resgate de almas, pessoas que estavam aprisionadas por Satanás há anos, estavam acorrentadas pelo maligno, e Deus trouxe essa autoridade espiritual aqui para a nossa cidade, e houve assim um grande prejuízo no inferno, através do poder da palavra, do que foi ministrado, através da unção. Deus quebrou jugo, libertou vidas, e nós já estamos assim criando a expectativa para a volta dele aqui no estado de Minas Gerais. Amém. Porque houve um grande reboliço no mundo espiritual com a chegada do pastor Próspero aqui na nossa cidade. Louvamos a Deus pela vida deste grande homem de Deus, e eu quero dizer para você que talvez assim você esteja vivendo um período na sua vida em que você acha que os seus sonhos não serão realizados. A Bíblia vai nos dizer de uma mulher chamada Joquebede, mãe de Moisés, a qual ela teve que esconder o seu filho para que Faraó não viesse a matá-lo. Num período de crise, ela teve que esconder o seu filho e deixar ele dentro de casa. Só que eu quero dizer algo para você. Houve um determinado tempo que essa criança, ela cresceu e ela já não podia mais esconder, ao ponto dela ter que tirar e colocar nas águas. Quero dizer para você
que o seu sonho pode até estar escondido agora, você pode estar achando que nada vai acontecer na sua vida, mas enquanto você estiver orando, servindo ao Senhor, o teu sonho vai crescer, assim como Moisés crescia dentro da casa de Joquebede. O teu sonho será tão grande que você vai ter que liberar, e o mundo e as nações saberão que Deus é contigo, porque Deus é um Deus, Karina, amém, que realiza sonhos. E ainda que tente matá-lo, você está passando por um período, mas o Senhor está falando, enquanto você está nesse processo, o seu sonho está crescendo e o Senhor vai cumpri-lo, 1 a 1. Amém? balandi nyonso tu ya chaîne na biso Prosper Kasongo Livre toza vraiment awa précisément na Katagoise na Minas Gerais nayebi ke bozoka vraiment ba réponse ya pastora Patricia te pour que azali brasileira donc ngala ko expliquer bino na moi minute mukie pastora Patricia lobi koya ya mosala nzambe awa na Minas Gerais précisément na Katagoise Leopoldina ezalaki vraiment une impactation ya onction ya mosala ya nzambe ezalaki awa et bato ebele azala nombre oyo akoki kokonte te parce que il y avait plusieurs personnes au bazui libertation au bazui délivrance na ba problème na bango na ba mariage na bango ekufaki ba misusu kutu ba komaki déjà prête il y a commis boma mais à travers la parole de l'homme de Dieu le pasteur Prosper Kasongo et libéré bato ebele et bikisi bato ebele yango moni vraiment tozo continuer émission na biso ya la découverte avec la servante Patricia awa na Brésil précisément na Minas Gerais na Katagoise et tozo nga totune question moko boye nayebi ke boko comprendre ngo te menga na zolo bango déjà na lingala po bo comprendre ngo na portugais tozo tune comment ayebana na mosala nzambe parce que mosala nzambe azana São Paulo bango bazana Minas Gerais awa eza vraiment musika précisément à quelques kilomètres na Rio de Janeiro mais ayebaki ye comment ti abengisa ye na kati ya Katagoise pour aya ko libérer parole de Dieu et à ko libérer bato bazaki ba captif ba o bazaki to yebi que l'homme de Dieu déjà ayebisaki biso ke ye aza mutu oyo soki parole ekei misala nango ezaka invisible mais misala nango ezaka visible alors ayaki penza ko expliquer bana na nzambe parole puissant et onction ya mosala nzambe vraiment esalaki et tozotu na pasteur Patricia o pastor Prosper não fica aqui na Minas Gerais não, ele fica no São Paulo. Isso. Está muito longe para chegar aqui na Minas Gerais. Mas como é que você conheceu o pastor Prosper? Qual é a ocasião que vocês conheceram o pastor Prosper? Eu costumo dizer que Deus ele une pessoas, né? Ele une propósito, na verdade. Ele não une pessoas, ele une propósito. E o Senhor nos uniu ali para um grande propósito em Petrópolis. Ele estava ali com uma missão também, para pregar a palavra de Deus. Foi algo assim impactante quando eu conheci e ali vi ele pregando. Eu também fui ali também para louvar, para adorar o Senhor. E Deus fez esse encontro, Karina. Foi uma coisa assim muito forte, porque à medida que ele ministrava, eu sentia também a presença de Deus. Foi algo assim espiritual. Sabe quando o espiritual discerne o outro espírito? Foi isso que Deus fez nas nossas vidas. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou pastoreando também uma igreja aqui em Kataguases, com o pastor Messias. E quando nós oramos para fazer essas três noites de culto de libertação aqui, esse impacto profético, não veio outra pessoa na minha mente a não ser o pastor Próspero Kasongo. Amém. E aí foi algo interessante porque nós ligamos para ele e imediatamente também ele nos atendeu. E eu costumo dizer assim, Deus já tinha preparado tudo. Amém. Deus já tinha marcado esse encontro conosco. Ele nos levou ali em Petrópolis.